खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और मैं आप सबको हमारे मेन प्रोग्राम शाइन टुडे में वेलकम कहता हूं। और ये हमारा नया सेट है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस नए सेट को पसंद कर रहे हैं। शाइन टुडे में हम आपकी बहुत से मेहमानों के साथ मुलाकात करवाते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ खुदाम होंगे जो क्रिसमस के मौका पर आप सबके लिए बहुत खसूसी पैगामात हैं जो शेयर करना चाहेंगे। और जितने लोग हमें देख रहे हैं आप शाइन स्टार टीवी देखते रहिए क्योंकि बहुत जबरदस्त बातें आप सीखने वाले हैं। और इस प्रोग्राम के दौरान आप वर्शिप का भी हिस्सा होंगे, हम बीमारों के लिए दुआ भी करेंगे और इसी तरह बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आप सबके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हर एक कंट्री के अंदर खुदावंद यीशु मसीह हमारे मालिक की जो यौम विलादत है उसका जश्न जारी है। जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो हम इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं कि जब खुदा उनकी पैदाइश हुई तो ना सिर्फ के आसमान पर हमें एक जश्न दिखाई दिया बल्कि इसके साथ साथ जमीन पर बसने वाले जितने भी इंसान जो कनेक्टेड थे खुदा की उस पैदाइश के साथ वो सब जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। और मुख्तलिफ किरदार हमें इस पूरे वाक़या के दौरान हम उसे वाज़िह तौर पर बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। और हर किसी ने अपने तौर पर जो क्रिसमस है उसको सेलिब्रेट किया। 2000 साल से चर्च पूरी दुनिया में खुदावन की वलादत के जश्न को सेलिब्रेट करता आ रहा है। और आज पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो मोमिनीन हैं खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले वो आपकी विलादत के जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हमारे स्ट्रीम्ड गेस्ट हमारे बहुत ही काबिल इज्जत जो खुदाम हैं मैं उनका तारुफ आप सबके साथ करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम पादरी बेंजामिन बाबर मौजूद हैं। आपका ताल्लुक ARP चर्च से है और आप पैरिश इंचार्ज हैं। और इनके साथ खुदा के खादम मोहतरम पादरी परवेज लाजरस मौजूद हैं। आपका ताल्लुक गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च से है और आप सिंध के सुपरिंटेंडेंट हैं। और व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम पादरी खुरम भट्टी मौजूद हैं। आपका ताल्लुक ग्रेस लाइफ चर्च गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च से है और खुदावंद आप तीनों खुदाम को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। वेलकम। और व्यूअर्स, हमारे इन तीनों खादमों के साथ साथ हमारे साथ और भी खुदाम मौजूद हैं। सो मैं वेलकम कहना चाहूँगा खुदा के खादम मोहतरम पादरी परवेज तबस्सुम, आपका ताल्लुक फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है। और इसी तरह मोहतरम पादरी नासिर जॉन PMI TV सिंध के आप डायरेक्टर हैं। वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। एंड इनके साथ साथ खुदा के खादम मोहतरम पादरी फिलिप भट्टी, आपको मैं वेलकम कहता हूं और आपका ताल्लुक गॉड चर्च इंटरनेशनल से है। और आप सबको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम। और व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारियां हैं। और मैं खुदा के खादम मोहतरम पादरी बेंजामिन बाबर से पूछना चाहूँगा, पादरी साहब, हाउ इज द सेलिब्रेशन, क्या तैयारियां हो रही हैं आपकी चर्च में? इस वक्त चर्च के अंदर डेकोरेशन मुकम्मल की जाती है और मैं खुद भी उसको वॉच करता हूँ। हमारे एल्डर साहबान सेशन सारी मिलके और हमारे जितने ज़िली अदारे हैं वो भी सब हमारा साथ देते हैं। यूथ हमारा साथ देती है, संडे स्कूल टीचर्स सजाने में साथ देती हैं, रफ़ात ख़वातीन हमारा बहुत साथ देती हैं और हम सब मिलकर उसको बेहतरीन कर रहे हैं ताकि खुदा के जो आने का दिन है हम बहुत बेहतरीन तरीके से मना सकें। और ये तैयारियां लगातार जारी हैं। आमीन आमीन। पास्टर परवेज साहब, आपकी चर्च में क्या तैयारी हो रही? सर मसीह यीशु में सबको सलाम, देखने वालों को खास तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी हर साल एक नए जज्बे से होती है। आमीन आमीन। बावजूद इसके कि जो पहले चीजें खरीदी होती हैं हम उनको भी सजाते हैं, लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
फिर भी एक तजस्सुस और जस्तजू नया कुछ ले आए। आमीन आमीन। और इस साल जो हमारा चर्च, शायद मैं इस बात को कहने में हक बजानिब हूँ, कराची का जो हमारा लोकल कॉलोनी वाइज एरिया चर्च जो होता है, शायद वो एक बहुत बड़ा चर्च है जी। इस साल हम उस चर्च के लिए कुछ 2 लाख रुपए का सिर्फ नया चीजें खरीद कर लाए पुरानों के साथ साथ। वाह। तो जब हमारी चर्च कमेटी बैठी थी तो हम बात कर रहे थे कि यार कुछ नया हो जाए। जी तो मैं यही कह रहा था यार नया भी तो पिछले साल आया था। तो वो कह रहे हैं हाँ वो 1 साल हो गया, लोगों ने देखा हुआ है, तो हर साल कुछ नया करते हैं हम लोग। आमीन। तो इस साल भी कुछ ऐसा है, ये चर्च की बात कर रहा हूँ, जी। घरों का हाल तो और ही है, वो तो भी और बढ़ेगा दिन ब दिन। जी। थैंक्स गॉड, अच्छी तैयारी हो रही है, धूमधाम से है। जबरदस्त। पास्टर खुरम, हाउ यू आर प्लानिंग एंड हाउ योर चर्च इज डूइंग? क्या तैयारियां हो रही क्रिसमस के लिए? थैंक यू पास्टर साहब। सबसे पहले मैं आपको और जितने खुदा के खादिम मौजूद हैं और शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम पेश करता हूं। उसके बाद पास्टर मैं आपको, आपकी फैमिली को, शाइन स्टार टेलीविजन के जितने टेक्निकल स्टाफ हैं, इस खूबसूरत स्टूडियो के रेनोवेशन के लिए, इस नए सेट के लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये खूबसूरत सेट सजाया गया है, तो डेफिनेटली आप इस मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और वी आर अप्रिशिएट यू। एंड डेफिनेटली क्रिसमस के ताल्लुक से हर साल की तरह चर्च में यूथ, संडे स्कूल मिनिस्ट्री और जितनी चर्च की हमारी यूथ है या संडे स्कूल के चिल्ड्रंस हैं, सारे दे आर सो मच एक्साइटेड। और संडे स्कूल के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, बच्चे जो कुछ गिफ्ट्स वो शेयर करना चाहते हैं, उनकी पैकिंग्स, उनकी खरीदारी चल रही है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक बार फिर हमें ये हमारे लिए मुमकिन किया कि हम इस बार क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और चर्च ऑल दे आर सो मच एक्साइटेड और सारे इस बात के लिए पुरजोश हैं, क्योंकि ईस्टर पर आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारी खुशियां मध्यम पड़ गई, तो क्रिसमस के ताल्लुक से उनका जो जोश है वो दुगना है, उनकी जो एक्साइटमेंट है वो दुगनी है, उनके अंदर जो इंकरेजमेंट है वो दुगनी है। तो डबल पोर्शन एक्साइटमेंट के साथ, दुगने जोश के साथ सभी तैयारियों में मशगूल हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें खुदावंद के फजल से बड़ी अच्छी होंगी। आमीन आमीन। और एक बहुत बड़ी प्रेपरेशन हमें दिखाई दे रही है और यकीनन ये जो साल है 2020, इसमें क्रिसमस की जो सेलिब्रेशंस है वो काबिल दीद होंगी और तारीखी तौर पर सेलिब्रेशन होगी। पास्टर परवेज साहब, आपकी क्या तैयारियां हैं? इससे पहले कि मैं भी कुछ कहूँ, जैसे पास्टर खुरम साहब ने कहा, मैं उन बातों को रिपीट करता हूँ कि आपकी इस मोहब्बत का और इस सारी गुफ्तगू के लिए बुलाने का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा मुमकिन किया है कि मुक़द्दसीन की एक महफिल सजाई जाए और उसमें कौम को एक पैगाम पहुँचाया जाए, ताकि मसीह यीशु की पैदाइश के मुतालिक वो सब कुछ बयान कर सके जिसकी ज़रूरत है। जी। इसीलिए हम अपने चर्चों को, अपने घरों को, अपने आप को तैयार करते हैं ताकि गैर कौमें जाने कि हम सच्चे नजात दहिंदा की ईद मनाने वाले हैं। और वो इसलिए आया है और वो खुशियां हमारे साथ हैं। इसलिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया है ताकि हम सब अपने अपने ख्याल का इजहार कर सके। बहुत अच्छा है, शुक्रिया जी। आमीन। पास्टर नासिर जॉन, PMI टीवी सिंध के आप डायरेक्टर हैं और हमारे व्यूवर्स को बताइए क्रिसमस की क्या तैयारियां हो रही? थैंक यू वेरी मच बादशाह साहब, आशिम मंशा साहब। मैं सबसे पहले PMI टीवी की तरफ से आशिम मंशा साहब को, इनकी सारी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ इस नए स्टूडियो की, और खुसूसन चंद दोस्तों को बुलाकर जो उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है ताकि यहाँ पर बैठकर हम इस बात पर गुफ्तगू कर सकें, क्रिसमस के हवाले से व्यूअर्स को बता सकें कि क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसे कैसे सब लोग अपने अपने चर्चिस में एक्साइटेड हैं कि क्रिसमस को बेहतर तौर से मनाया जाए। जैसा कि भाई खुरम कह रहे थे कि हमसे वो ईस्टर मिस हुआ, तो यकीनन सब ने मिस किया, बल्कि उसमें तो ईस्टर के दिनों में मेरी आंखों में आंसू थे कि खुदावंद तेरे घर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और लोग परेशान हैं। बेशक लोगों ने, कुछ ने, दोस्तों ने चोरी चोरी खोले हुए थे, साउंड बंद किया हुआ था, तो ये जरूरी है, ये बंद हो नहीं सकता। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये मुमकिन किया है कि इस क्रिसमस पर जैसे ईस्टर पे बंद रहा, उससे बढ़ के, उससे दुगनी तिगनी जद्दोजहद के साथ, कोशिश के साथ, खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ
لوگ ابھی کرسمس کی تیاری میں مصروف ہیں. ہمارا چرچ بھی اس میں کلرز وغیرہ ہو رہے ہیں, ان کو چرچ کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے. بچے سنڈے اسکول کے وہ تیار ہو رہے ہیں اپنا پروگرام کرنے کے لیے. کرسمس ڈنر کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بالکل سب لوگ بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اپنے اپنے کام میں رواں دواں ہیں اور بزی ہیں بہت زیادہ. 1 منٹ کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. سب شاپنگ کے لیے کوئی نکل رہا ہے, کوئی سنڈے اسکول کے لیے, کوئی اپنے پروگرام کی تیاریوں کے لیے. تو خدا ان کا شکر ہے کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ سب بہت بڑی بھاگ دوڑ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, بزی ہیں سب. خدا کا شکر. آمین آمین. تھینک یو پار صاحب. اور پاسٹر فلپ بھٹی, آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کافی ایکٹیولی انگیج ہیں کلیسیا کے ساتھ, تو آر یو پلاننگ سم تھنگ, کچھ نیا پلان کر رہے ہیں؟ یس پاسٹر, تھینک یو آپ کی ساری محبت کا کہ آپ نے آج شائن اسٹار ٹی وی میں مجھ سمیت یہاں پہ اور بھی خادموں کو انوائٹ کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی پریویلیج کی بات ہے کہ آج ہم اس اسٹوڈیو کا حصہ ہیں, اور یہ اور زیادہ پریویلیج کی بات اس لیے ہے کہ نیا اسٹوڈیو بننے کے بعد یہ فرسٹ پروگرام ہے اور میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. آمین آمین. میں آپ سب کی طرف سے, میں اپنی طرف سے, اپنے چرچ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طرح باقی خدا کے خادموں نے بتایا ہے اپنے چرچ کے حوالے سے کرسمس کی تیاری, تو جب ایڈونٹ سیزن شروع ہوا تھا, میں سنڈے کی جب میں نے میٹنگ لی تو میں نے اپنے یوتھ سے کہا کہ آج سنڈے ہے اور فرسٹ کینڈل جو ہے وہ پوری ورلڈ کے اندر آن کر دی گئی ہے. تو آج ہی ہمارے چرچ کے اندر بھی کرسمس ٹری, وہ میں مانتا ہوں کہ اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں کلیئر آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرسمس ٹری کا نجات سے کوئی تعلق نہیں. لیکن کرسمس ٹری ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگ خوش ہوتے ہیں, شادمانی ہے, ہرا بھرا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی خدا کے فضل سے اسی طرح ہری بھری رہنی چاہیے. باقی اس کا نجات سے کوئی, یہ خوشی کے طور پر ہم لگاتے ہیں, ڈیکوریشن کے طور پر ہم لگاتے ہیں. تو جب میں نے یوتھ سے یہ بات کی تو میں جب شام کو دوبارہ اپنے چرچ گیا تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کتنا فاسٹ یوتھ کام کرے گی. یہ بہت تقریباً اس کی 11-12 فٹ جو ہائٹ ہے اس کرسمس ٹری کی, انہوں نے میرے جانے سے پہلے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا. شام کو میں دوبارہ اپنے چرچ گیا, میرا چرچ بھی دور ہے یہاں سے, بلاول گوٹ ریس کورس پہ. تو اس کے ساتھ ساتھ چرچ کے اندر کلر کا کام چل رہا ہے, یعنی کہ یوتھ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں 21 کو اپنا کرسمس ڈنر بھی کرنے, اس سلسلے میں بھی تیار ہو رہے ہیں. میں یسوع مسیح کی بڑی شکر گزاری کرتا ہوں اپنی اس ساری یوتھ کے لیے جو مجھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایکٹیو ہو کے کام کر رہی ہے. آمین آمین. سو ویورز, میں نے تمام جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ دے آر سو ایکسائٹیڈ. کرسمس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, پروگرامز پلان ہو رہے ہیں, کرسمس ڈنرز پلان ہو رہے ہیں, شاپنگز اور چرچز میں چراغا کا اہتمام ہے, کرسمس کیک جو ہیں وہ کٹ کیے جا رہے ہیں اور بہت بڑے پروگرامز ترتیب دیے جا رہے ہیں. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ واٹ از دا ریزن آف دس سیزن؟ یہ جو سیزن ہے اس کے پیچھے جو پرپس ہے, جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کیوں پوری دنیا میں لوگ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کس وجہ سے پوری دنیا میں ہر طرف چراغا دکھائی دیتا ہے؟ جس بھی ملک میں, جس بھی شہر میں, جس بھی گھر میں کرسچنز موجود ہیں وہ خداون کی ولادت کے جشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بٹ وائی پادری صاحب, آخر اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ خوشی کی وجہ ہمیں سب سے بڑی جو نظر آتی ہے, اس سے پہلے بہت نبی پیغمبر آئے, خدا نے اچھا انتظام کیا تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے, انسان نجات کی طرف آئے, انسان کا چھٹکارا ہو جائے اس ابلیس سے. جس نے آسمان پر پہلے ادم مچایا, بعد میں زمین پر آ کر لوگوں کے دلوں میں بسنے کی کوشش کی, لوگوں کو اپنے شکنجے پہ کھینچا. ملاکی نبی کی کتاب کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دور ایسا ہے جو خاموشی کا دور تھا. اس کے بعد خدا کی ایک سوچ کہ اس انسان کو بچانا ہے کہ کیا کروں. اس خاموشی کے دور میں ایک خدا کی پلاننگ جو انسان کے بارے میں تھی اس کو عملی جامہ پہنایا گیا, اور عملی جامہ اس طور سے پہنایا گیا کہ ایک ایسی ذات کو بھیجا جائے جو سب سے ہٹ کر ہو. اس سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا گیا وہ زمین کی مٹی سے نبی پیغمبر بنائے گئے, وہ انسانوں کے ملاب سے پیدا ہوئے, لیکن کسی ایسے کو بھیجا جائے سب سے انوکھا ہو. لیکن ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے, ہمارے مسلم بہن بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم کرسچنز اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں آخر اس پیدائش پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے خوش اس لیے ہیں
کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے لیے آ رہا ہے، جس کو ہم منا رہے ہیں، جس کا دن ہم منا رہے ہیں، وہ سب سے ہٹ کر ہے جی جی اور اس جیسا کوئی نہیں. جی وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ بادشاہوں کو بادشاہ ہے، وہ آسمان سے آیا اور زمین پہ لوگ کے درمیان رہا اور ایسا درمیان کے لوگ کے اندر بس گیا. اور اس لیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے ایسا انتظام. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلیبریشن ہر جگہ نظر آتی ہے، ایک ہوٹل میں جانے کے اتفاق کو بہت بڑا کرسمس ٹری لگا ہوا تھا، وہ ہوٹل ہمارے کرسچنوں کا نہیں تھا، جی لیکن ساری دنیا کے لیے آنے والے نے ان کے دلوں میں بھی ایک خوشی کا سما پیدا کیا. ہم تو مناتے ہی ہیں، ہم تو منائیں گے، ہمیں تو اچھا ہی لگتا ہے کہ ہمارا نجات اللہ پوری دنیا اس کا جشن اس لیے منا رہی ہے. جو اس کو نہیں سمجھتے وہ خدا ان کو سمجھا دے گا، جی جی شائن اسٹار ٹی وی کے وسیلہ سے سمجھائے گا، ہمارے الفاظ کے وسیلہ سے بتائے گا، اس بائبل مقدس کے وسیلہ سے بتائے گا اور بہت سے چینلز کے وسیلہ سے، تاکہ یہ بات ان کے دلوں تک پہنچے. ہم تو اس لیے مناتے ہیں، ہمیں یہ بڑے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس مہینے کو ہم کہتے ہیں یہ مقدس مہینہ ہے، یہ بہترین سیزن ہے ہمارے لیے خوشی کا. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے ہمیں زیادہ چلتا ہے، ہمیں اس لیے مناتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اور ایسا کہ جس کے آگے ہر گھٹنا جھکتا ہے، خاص آسمانی کو ہے، خاص زمین کو، خاص زمین کے نیچے رہنے والوں کو. جی پاس پرویز کی طرف میں آنا چاہوں گا. پاس صاحب وائے اتنی، جیسے میں بات کر رہا تھا آپ سب کے ساتھ، تو سب تیاریاں کر رہے ہیں، ہم کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں؟ اس سے عید کے پیچھے جو خوشی ہے وہ کیوں ہے اتنی زیادہ؟ اس خوشی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ انسان کی مخلصی ہے. جی جی کیونکہ جتنے بھی انبیاءوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام اسرائیل کے لیے تھے. جی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پورے جہانوں کے لیے ہے، جی اور اس لیے جو لوگ اسے قبول کرتے ہیں یا اسے قبول کر چکے ہیں ان کے لیے یہ شادمانی کا سبب ہے کہ وہ اس بات کو بیان کر سکیں کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جس نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے کہ ہم نجات پا سکیں. کیونکہ نجات کا جو سلسلہ ہے لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہے. لوگ کسی طریقے سے نجات لینا چاہتے ہیں، یا قربانیوں سے نجات لینا چاہتے ہیں، یا نظروں سے نجات لینا چاہتے تھے، لیکن خدا نے ایسا ممکن کیا کہ مفت میں نجات بخش دی. جی اور انسان کو جو دھتکار دیا گیا تھا، جو خدا کے حضور سے نکال دیا گیا تھا، اسی انسان کو خدا نے نجات دہندے کے وسیلے سے، خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنی قربت میں لیا اور اسے ایک نام دیا کہ تو میرا بیٹا ہے. ہمارے ویورز اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کے ساتھ صلح کر لی، تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں باغ عدن میں ابلیس نے وہاں پر الجھن پیدا کی جی اور انسان میں ایک گناہ لے آیا، خدا سے دور کر دیا. جی جی تو خدا اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے جو اپنا پلان کر چکا تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو دوبارہ واپس لائے. جی جی خدا قاعدے قانون کا خدا ہے، جی اچانک کچھ نہیں کرتا، بتا کر کرتا ہے. جی اور جو کچھ اس نے کیا ہے یہ سب انسان کے لیے ہے، اور اس نے ایک ایسے نجات دہندے کو بھیجا جو گناہ سے مبرہ تھا، جی اور وہ آج بھی گناہ سے مبرہ ہے. یہ صرف میں ہی نہیں کہتا، کلام مقدس کہتا ہے. تو اس لیے ہم زیادہ خوشی مناتے ہیں کہ ہم ایک ایسے پیروکار کے پیچھے ہیں جی کہ جس نے ہم سب کے لیے، اسپیشلی میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے جہانوں کے لیے اپنا پیش کیا ہے. اور اس کی آمد یا اس کی پیدائش سب سے نرالی اور عجیب ہے. آمین. بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے وہ زمین پر ایک عام سی جگہ پر پیدا ہوا ہے، بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں. یہ میرے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے. آمین. سو ویورز میں جاننا چاہوں گا پاسٹر پرویز لازرس سے، پادری صاحب جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کرسمس کا، جب بھی ہم یہ نام مینشن کرتے ہیں، اس عید کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو جو مین عنصر ہے، جو مین انگریڈینٹ ہے وہ خوشی ہے. امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں، یورپ میں دیکھتے ہیں کرسمس ٹریز اور اسی طرح کیرلز اینڈ نئے کپڑے اور ایک اپنا ہی سما ہوتا ہے. تو یہ جس طرح دونوں خدام نے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ خوشی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی تو جو پیدائش ہے، ان کی پیدائش کی پہلے سے پیشن گویا کی گئی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پیشن گویا کسی بھی خدا کے زندہ کلام میں آپ دیکھتے ہوں گے. کسی بھی کتاب میں، کسی بھی مقدس صحیفے میں چلے جائیں، اس سے بڑی خوشخبریاں کہیں نہیں ملتی ہیں.
उनकी पैदाइश से ताल्लुक है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उनकी पैदाइश हुई तो फरिश्तों ने आकर इस बात की शहादत दी है कि आज दुनिया में बड़ी खुशखबरी की बशारत दी जा रही है, निजात का बंदोबस्त हुआ है। जिस तरह पादरी साहब जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले जितने भी अंबिया इकराम या नबी आए थे वो एक खित्ते में थे, ये वाहिद हस्ती थी जो पूरी दुनिया के लिए आई। आमीन आमीन। और यही पैगाम फरिश्तों ने भी पूरी दुनिया के लिए दिया है। जी जी। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम सारी दुनिया के लिए है। उन्होंने किसी खित्ते की बात नहीं की, किसी एक फिरके की बात नहीं की, उन्होंने किसी एक क्या कहना चाहिए खानदान घराने की बात नहीं, बल्कि लिखा है कि वो खोए वो को ढूंढने और जी। निजात देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर निजात का कॉन्सेप्ट आया जी। है। यहाँ पर आज जिंदगी का खुदा के साथ फिर से मिलाप हो गया। वो जिंदगी जो पटक गई थी बाग़ एदन में, जी जी। जो खो चुकी थी अपना आप, आज फिर से वो जिंदगी बहाल हुई है। जी जी। तो उसकी मैं समझता हूँ इससे बड़ी तो एक्साइटमेंट नहीं है। आप फील कर रहे होंगे हाउ एक्साइटेड आई एम टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, यस। कि खुदा का कलाम सो खुदा की तरफ से इंसानों के लिए फरिश्ते को भेजकर, बल्कि फरिश्तों की एक पूरी एक गिरोह को भेजकर ये पैगाम दिया गया, जिसके लिए कहा ये खुशी का पैगाम है और ये जश्न का पैगाम है, ये शाद होने का पैगाम है। तो ये बेसिकली खुदा ने एहतमाम किया है, यानी जो अर्श वाला है उसने फर्श वालों के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया और हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हमारी निजात का काम हुआ और खुदा ने हमारे साथ सुलह की है। पास्टर खुरम, आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली पास्टर साहब जी, चूंकि जो बुनियादी तौर पर जो बात चल रही है, कितना चरागा, इतनी ज्यादा खुशी क्रिसमस के मौका पर क्यों, तो डेफिनेटली चूंकि जिंदगी का नूर जहां में आने को था इसलिए चरागा है। खुशी इसलिए है चूंकि सुलह और सलामती का शहजादा आने को था। और आप जानते हैं कि मसीह की आमद का जश्न जो है वो महज किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं है, बल्कि जितने कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, सातों कॉन्टिनेंट्स में, सातों बड़े आज़मों में दिसंबर के आगाज ही से खुशियों और सेलिब्रेशंस का आगाज हो जाता है। और बल्कि इस साल तो अमेरिका ने जो नासा है वो चांद पर भी कुछ क्रिसमस की जो डेकोरेशंस हैं वो की हैं। तो वो यकीनन ना सिर्फ कि जमीन पर जिस तरह हमने फर्स्ट क्रिसमस पर देखा कि आसमानों पर भी जश्न था, और आज इंसान अपनी कोशिश से भी चांद के ऊपर भी जश्न मना रहा है। तो ये सेलिब्रेशन है बहुत बड़ी, और यकीनन इसमें किसी तौर पर भी शायबा नहीं है कि खुदावन की जो विलादत है वो सबसे बड़ी खुशी है जहानों के लिए। और प्लीज आप कुछ कहना चाहिए। चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आज गोया कुछ यूं है जिस तरह इब्तिदा में था कि आसमां और जमीन जो था, अर्श और फर्श जो एक ही सेलिब्रेशन में शरीक थे, तो आज भी वो वक्त है, शुक्रगुजार है उस हिकमत के लिए जो खुदा ने इंसान को बख्शी है, और उस टेक्नोलॉजी के लिए जो जिसका इंसान ने जिसकी इख्तरा की है। तो चांद और जमीन पर रहने वाले और चांद पर होने वाले भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उससे साबित ये होता है कि जिसके लिए सेलिब्रेशन है वो कोई मामूली हैसियत नहीं रखते, कोई गैर मामूली हैसियत। एक जैसे बाज़ बात ये होता है कि अगर किसी जैसे हम यहाँ सिंध में रहते हैं या पंजाब में जो लोग हमें देख रहे हैं, बाकी सूबों में देख रहे हैं, समटाइम्स जब प्राइम मिनिस्टर कहीं मूव करता है या फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है, वजीर आला, तो पहले से एक प्रोटोकॉल होता है, एक अजीब किस्म का समा होता है वहां पर, और जो बाकी ट्रैफिक होती है वो रुकी होती है। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरे जहां में सब कुछ रुक गया और बस सारी तवज्जो खुदा ने और अजराम फल्की और फरिश्तगान की एक की तरफ लगी हुई थी और वो चरनी थी। क्योंकि उसके लिए देखिए, अक्सर आपने भी सुना होगा कि अक्सर अमूमन जो है तारीख जो ये बताती है कि कलाम या अल्फाज जो है वो किताबों की शक्ल इख्तियार करते थे, लेकिन तारीख में पहली और आखिरी बार जो कलाम है या जो अल्फाज है वो किसी किताब की शक्ल में नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में आ रहे हैं। जी जी। तो लिहाजा तारीख ने करवट ली है और तारीख ने एक नए चैप्टर का आगाज किया है कि अब की बार आने वाला कलाम किसी किताब या किसी तोमार पर नहीं बल्कि इंसानी जिस्म में जाहिर होगा। आमीन आमीन। तो लिहाजा खुदा जब एक अपने
अपना आप जहान में जाहिर करने को था। जब कलाम जिस्म लेकर आने वाला था तो डेफिनेटली उसकी हैसियत और उसका मयार तो फिर मुनफरिद होना ही था। तो यही वो बुनियादी वजह है। बहुत सारी बेशुमार वजूहात है, लेकिन मैं जिसे समझता हूं कि प्रोटोकॉल, आसमान और जमीन का एक हो जाना, आसमान पर भी वही ललकार, जमीन पर भी वही सेलिब्रेशन, वजह ये थी कि तारीख में पहली और आखिरी बार एक ही वक्त था जी जी आसमान वालों के पास भी और जमीन वालों के पास, क्योंकि उसके बाद ना तारीख में कभी ऐसा होना था कि कलाम बदन में आने को। और ये जो बशारत थी खाली यरूशलेम के लोगों के लिए थी या पूरी दुनिया के लिए? डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए थी, और ये खुशी पूरी दुनिया के लिए थी। और इसलिए आज पूरी दुनिया में खुदावन की जो पैदाइश है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पास्टर नासिर जॉन की तरफ में आना चाहूंगा। पास्टर साहब, व्हाट डू यू फील क्रिसमस की जो खुशियां हैं, आप इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? साहब, सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मसीह की पैदाइश के हवाले से बातें बड़ी खूबसूरत हो रही, बहुत ही आला। मैं एक बात कहूंगा इसमें, अपने व्यूवर्स को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि पैदाइश की किताब आप पढ़े तो वहां पे लिखा है कि नूह जो था ये खुदा के साथ साथ चलता रहा। आप मत्ती की इंजील पढ़े तो वहां पे लिखा है कि उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आप देखें, पहले नूह जमीन पे है और वो खुदा के साथ साथ चलने की कोशिश में है, चलता रहा। लेकिन अभी खुदा ने कितना आसान कर दिया है। क्रिसमस पर इतनी ज्यादा खुशियों का सबब मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने इतना इजी कर दिया हमें कि अब खुदा नीचे उतर आया और लिखा है कि अब खुदा जो है ये इंसानों के साथ साथ। पहले थोड़ा मुश्किल हो रहा था अपने म्यार को इतना ऊपर लेके जाना, खुदा के बराबर लेके जाना और फिर चलना उसके साथ, बड़ा मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन अब खुदा ने इजी कर दिया। उसने कहा तू नहीं कर सकता, मैं आ जाता हूँ, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है, इमैनुअल। तो इसलिए खुशियों की इंतहा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि आप देखें, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई सिख है, कोई किसी मजहब, रंग, नस्ल, कौम, कबीले के साथ उसका तल्लक है, तो उसके बावजूद उसकी एक अनजानी खुशी उसके अंदर है। वो अपनी बाजारों को सजा रहा है, अपने मॉल्स को सजा रहा है, बसेस के अंदर आप देखेंगे वहां भी आपको थोड़ी बहुत डेकोरेशन नजर आएगी, एयरपोर्ट्स पर और दीगर पूरी दुनिया के अंदर एक सजावट है, एक खुशी की लहर है। वो खुशी किसी के पास हकीकी है या अनजानी है, लेकिन एक अंदर खुशी का समय है। स्वब ये है कि अब खुदा उतर आया नीचे और खुदा ने आकर लोगों की निजात का बंदोबस्त कर दिया है। और खुदा चाहता है कि लोग निजात पाए, लोग रिहाई पाए, और वो जो दरमियान में जुदाई थी वो मिटा दी, खत्म कर दी। तो ये बड़ी खुशी का सबब है। आमीन आमीन। तो इससे बढ़ के और खुशी कोई हो नहीं सकती। आमीन। पास्टर फिलिप, आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, मैं जैसे पास्टर नासिर ने बात किया म्यार की, मैं इसको यहाँ पे यूं लेता हूं कि म्यार जो लोग समझते थे कि मैं शायद गरीब हूं तो मैं उस तक रसाई नहीं हासिल कर सकता, खुदा ने उसको भी खत्म कर दिया। उसने किसी महल के अंदर अपने बेटे को पैदा नहीं किया या किसी मिनिस्टर के घर पे किसी और बहुत बड़े, उसने कहा नहीं, सबसे पहले आप लोगों की रसाई होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते थे कि हम शायद खुदा के कद तक नहीं पहुंच सकते, खुदा ने ये मुमकिन किया है। इससे बढ़कर खुशी, जैसे शॉपिंग मॉल की बात हुई है, बिजनेस की बात हुई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस से बड़ा रहा है, मेरा बहुत अच्छे लेवल पे काम था और मैं देखता था, मैं उन लोगों से कहता था, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है कराची के अंदर, बड़े बड़े उनके नाम है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उनसे पूछना कहता था, यार मेरी तो खुशी एक वाजिबी है। मुझे तो नजर आता है कि मैं क्रिश्चियन हूं और मैंने तो करना ही करना है, मैंने अपनी शॉप को भी डेकोरेट करना है पार्क के अंदर, फोरम के अंदर, तो मैंने तो करना ही करना है, मेरा तो राइट बनता है। लेकिन मुझे बताओ आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है? तो वो मुझे कहते थे, मैं आपको सच्ची बात हम बता रहे हैं, जब ये दिन आता है हमारी, चाहे क्रिश्चियन यहाँ पे आते हैं या नहीं आते, हमें पता है कि क्रिश्चियन वेल नहीं है, वो हमारे इन शॉपिंग मॉल तक या हमारे आउटलेट तक इतने ज्यादा रीच नहीं कर सकते, बहुत कम आते हैं, इक्का दुक्का आते हैं महीने में या हफ्ते में। लेकिन जब ये दिन आ जाता है हमारी जो इनकम है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह खाली क्रिश्चियनों के लिए नहीं है। ओवरऑल मैं लास्ट इसी मंथ में साउथ कोरिया में था, तो मैंने कहा साउथ कोरिया तो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन मैं जिससे भी मैंने वहां पर बात की उन्होंने कहा ये है ही खुशी का महीना, ये बरकतों का महीना, पता नहीं क्या हमारे अंदर ऐसे अजीब सी नदी
ऐसी ऑटोमेटिकली खुशी आ जाता है, हमारा जी चाहता है कि हम अपने घरों पर ना डांस करना शुरू कर दें। आमीन। थैंक यू पास साहब। और व्यूवर्स, आप शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जितने लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, ये शाइन टुडे का नया सेट है और हमारे साथ खुदा के खुदाम मौजूद हैं। हम क्रिसमस के ताल्लुक से बात करें और अभी हम बात करेंगे कि फर्स्ट क्रिसमस पर आखिर क्या हुआ। जब फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ पूरी दुनिया के लिए, बाद में जो एक बड़ी मिसाल बना और आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बट व्हाट हैपेंड एट द फर्स्ट क्रिसमस, पहले क्रिसमस पर क्या हुआ, लोगों के क्या रद्द-ए-अमल थे, कौन कौन से ऐसे किरदार थे, थोड़ी देर में हम इस पर बात करेंगे। पहले हम एक ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन स्टार टीवी और हमारा मेन प्रोग्राम शाइन टुडे आप देख रहे हैं। और शाइन टुडे के इस नए सेट पर मैं आपको एक बार फिर से वेलकम कहता हूं और हम क्रिसमस के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। जब भी किसी शख्स की पैदाइश होती है, और यकीनन जब आप पैदा हुए, जब मैं भी पैदा हुआ, मेरी कुछ मेमोरीज हैं और कुछ ऐसे वाकयात जो मेरी पैदाइश के वक्त रूनुमा हुए होंगे। यकीनन मैं उन वाकयात के ताल्लुक से दिलचस्पी रखता हूं कि मैं उनको जानूं और उनको समझूं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। और अगर हम इंसान होते हुए एक दूसरे की पैदाइश के ताल्लुक से कुछ मेमोरीज रखते हैं, यादें रखते हैं, तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त कुछ नई बातें भी हुई हैं, कुछ अनोखी निराली बातें वकूफ़ पजीर हुई और यकीनन उसे जानना दिलचस्पी से खाली नहीं है। और मैं चाहूँगा कि पास्टर बेंजामिन बाबर साहब, आप बताइए कि आखिर फर्स्ट क्रिसमस पे क्या हुआ, किस तरह लोगों ने सेलिब्रेट किया, मुख्तलिफ जो किरदार हमें बाइबल में दिखाई देते हैं, किस तरह उन्होंने रद्द अमल दिया। ऐसा मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है जब खुदा ने फिश्तों को बताया होगा कि जाके नीचे बताओ सबको कि क्या होने वाला है। पहली बात तो फरिश्ते खुशी से भर गए होंगे कि मैं एक ऐसा पैगाम लेकर जाने वाला हूं, जब मैं लेकर जाऊंगा तो कितने लोग खुश होंगे, क्योंकि ये सबसे हट का पैगाम है। और मैं जाऊंगा और फिर वहीं से हमदो-सना तारीफ शुरू होगी। उन्होंने वहीं से गाना शुरू कर दिया, हमदो-सना तारीफ शुरू कर दी और एक बड़ा ग्रुप अपने साथ ले लिया, कहा सब हम चलते हैं, ताकि एक छोटी सेलिब्रेशन नहीं है, बड़ा काम है और बड़ा काम होने वाला, चल चलते हैं। ये इसका मतलब कैरल जो थी वो आसमान से शुरू कैरल शुरू हो गई, वहीं से हमदो-सना तारीफ शुरू होगी। खुदा यीशु मसीह किसी एक के लिए नहीं आए, वो पूरी दुनिया के लिए आए। बिल्कुल, वो गरीबों के लिए भी आए, वो अमीरों के लिए भी आए। अमीर जो हरदीस जैसे नहीं समझ सके वो तो अलग बात है, लेकिन जो गरीबों के लिए आए वो फौरन उन्होंने अपना कारोबार, वो कारोबार है उनका, उन्होंने वो कारोबार छोड़ दिया। उन्होंने सोचा हम जाते हैं और जाकर उसका दीदार भी कर लें। इतनी बड़ी खुशखबरी कि आज दौलत के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, इतना बड़ा नाम कि इतना इस बड़े शहर में। यकीनन वो कलाम को सुनने वाले थे जो एक फौरन से पहले समझ गए, उन्होंने अपना कारोबार वहीं छोड़ा और फौरन से पहले उस तरफ चल दिए। उन्होंने वहां तो आग ताप रहे थे, लेकिन अब आग को छोड़ दिया है। अब सर्दी में ठठरते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब मोहब्बत की बात हो तो सर्दी भी अच्छी बुरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगती है कि वो उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि जाके दीदार कर लें। तो फौरन से पहले उठे। फिश्तों ने वहां भी आगाही दी, फिश्तों ने जाकर मकसम को आगाही दी। वो मकसम फर्स्ट टाइम तो डर गई और परेशान हुई कि ये कैसे होगा ये वो, लेकिन फिश्तों ने आखिर तक उसको ये समझा दिया कि होने वाला तेरे साथ क्या है, जो आने वाला मरूद मुकद्दस है। जी जी, वो जो आने वाला है वो कोई आम नहीं है,
وہ پوری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے، تو اس کا یسوع نام رکھنا، یہ سب کچھ فرشتوں نے صحیح معنوں میں جو پیغام تھا وہ کہتے کہ یقیناً جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے، آج ہم بڑے بڑے الفاظ منہ سے ادا کر دیتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں خود ہم ادا نہیں کرتے، پاک روح ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور وہ ایک بڑی ہدایت سے اوپر سے آئے تھے، اور بڑی ہدایت کو سوچتے ہوئے کہتے ہوئے اور اچھے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تاکہ اگر ہم گڈری سے بات کریں تو سادہ سی بات، لیکن کیونکہ ذات بڑی ہے تو اس کے بڑے الفاظ کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، ایسے بڑے الفاظ، پھر دوسروں کے پاس گئے ہیں، اور یہ پیغام آسمان سے آیا، آسمان سے پیغام، کیا زبردست۔ تو آسمانی نے پہلے سے فیصلہ، میرے دل میں بڑی بات ہے کہ آسمانی نے تو جب دنیا کا سٹارٹ تھا وہیں پر اس پیغام کو دے دیا تھا کہ جو پیدا ہونے والا وہ عورت کی نسل سے ہوگا۔ جی پیغام تو شروع سے دے دیا گیا، لیکن یسوع میں بعد میں دیا گیا، جی اور اتنے سال تک اتنے بڑے عرصے میں ایک انتظار تھا، جس انتظار کو جب فرشتے تو وہاں موجود اوپر تھے تو وہ سوچتے تھے ہم میں سے کون جائے گا، کون بھیجا جائے گا، اور جن کو بھیجا گیا ہوگا وہ کتنے شادماں ہوں گے کہ ہم بھیجے جا رہے ہیں۔ سو ویورز، جس طرح خدا کے خادم ہم سب سے شیئر کر رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو فرشتوں کو ایک بڑی گروہ کو بھیجا گیا گڈریوں کے پاس جو عام طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ تمام عالم کے لیے ہے، وہ تمام دنیا کے لیے ہے، غریب لوگوں کے لیے بھی ہے، امیر لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور میں چاہوں گا کسی اور کردار پر ہم بات کریں۔ پاسٹر پرویز صاحب آپ بتائیے کہ what do you see جب خداوند کی پیدائش ہوئی، مختلف کرداروں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ٹیبلوز بھی کرتے آئے ہیں بچپن سے ہی، تو کسی ایک کردار کے تعلق سے بتائیے پلیز۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا کریکٹر ہے، بڑا کردار ہے، وہ ہے مجوسیوں کا۔ جی مجوسی چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہودی نہیں تھے، مسیحیت ابھی آئی نہیں تھی، وہ خدا کے لوگ یا مقدسین میں سے نہیں تھے، غیر قوم تھے، علم فلکیات کے ماسٹر تھے، مالک تھے، یا ان کو جاننے والے تھے۔ جب ہم ان کے متعلق دیکھتے ہیں تو وہ علم فلکیات کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے منطقہ العروج۔ جی منطقہ العروج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ستاروں کے دائرے کو بیان کرتا ہے۔ اس دائرے میں جو ستارے جمع ہوتے ان کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس منطقہ العروج میں جو دو ستارے جمع ہوئے ہیں، عروج پاتے ہیں، اور ان سے کون سی شخصیت پیدا ہوئی ہے، کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے اس بات سے حساب لگایا کیونکہ ان کا تعلق علم فلکیات سے ہے، اور فلک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا میں کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور کہاں پیدا ہوا ہے وہ؟ جی جنوب کی طرف، کیونکہ یہ تو شمال میں ہے، جنوب سے وہ چلے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ تین چیزوں سے لوگ نے، تین مجوسیوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن کلام میں جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں وہاں بھی کئی ہے، اور یسایہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں وہاں بھی کئی مجوسی ہیں، اور متی کی انجیل میں آتے ہیں وہاں بھی کئی مجوسی ہیں۔ تین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مجوسیوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تین چیزیں اپنے ساتھ لی ہیں: سونا، مر اور لبان۔ سونا، لبان اور مر۔ جی تو سونا خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کو بیان کرتا ہے، اور لبان اس کے سردار کاہن ہونے کو بیان کرتا ہے، اور مر اس کی موت کو بیان کرتا ہے۔ سو خدا کچھ اور کرنا چاہتا ہے، انسان کچھ اور کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی بادشاہت بچانے کے چکر میں تھا، لیکن خدا اپنے بیٹے کو بچانے کے۔ تو یہ سلسلہ یہودیوں کو معلوم تھا کیسا ہونے والا ہے، لیکن مجوسیوں نے آ کے ان کو خبر دی۔ حالانکہ عالم ہیں، سب جاننے والے ہیں، علم فلکیات کو تو نہیں جانتے، لیکن خدا کے الہام کو تو جاننے والے تھے۔ انہوں نے پوری کتابیں نکال کر، ہسٹری بکس نکال کے، الہام نکال کے بتایا کہ بھائی اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی۔ جی تو اس کا جو وایا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا جو اس کی قربت ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو غیر قوموں نے قبول کر لیا۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجوسیوں نے جب اتنا کچھ دیکھا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے کہ جس کی تلاش ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ تلاش یہ تھی کہ یہ دنیا کا نجات دینے والا ہے۔ جی سو یہ
जब हम दानियल के सही सो इतना जो तजस्सुस और इतनी जुस्तजू हाँ जी, हाँ जी। जो हमें उनकी दिखाई देती है, और तकरीबन 2 साल तक वो ट्रैवल करते हुए जब उस घर में पहुंचते हैं और सितारा उनकी मदद करता है, और वो खुदा यीशु मसीह को वहां अपनी माँ के पास देखते हैं, तो फिर वो सजदा करते हैं, सोना, लुबान और मुर पेश करते हैं। ये एक इबादत की ब्यूटीफुल पिक्चर हमें दिखाई देती है, जिसके पीछे कुर्बानी, एक जुस्तजू, एक रिसर्च है। और यकीनन क्रिसमस के मौका पर हमें जिस तरह खुदा के खादम पास्टर परवेज तबस्सुम ने मेंशन किया है कि मजूसियों की जो एक इबादत और उनकी तजस्सुस, उनकी तलाश खुदा यीशु मसीह के लिए थी, और एक रिस्क, बादशाह के सामने खड़े होकर कहना बादशाह किस जगह पर पैदा होना चाहिए, कितना बड़ा रिस्क है। इबादत में रिस्क का अंसर भी मौजूद है। जब हम तलाश हक के लिए निकलते हैं तो फिर हमें हर किस्म की कुर्बानी को अदा करना चाहिए। पास्टर परवेज लाजरस, आप थोड़ा बताइए किसी भी किरदार के ताल्लुक से हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। सर, मैं अगर वही 2 किरदार जो पादरी साहब बयान कर रहे थे, थोड़ा उनको थोड़ा सा अपने अल्फाज में, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है ये दोनों किरदार, क्योंकि मोस्टली मैं फील करता हूँ, मेरा अपना व्यू है ये, कि शायद वो 2 किरदार आज की दुनिया के लोग हैं जी। पहले वो मजूसी निकले सही डायरेक्शन पे हैं जी चले बिल्कुल सितारे की रहनुमाई है, बट दे रीच द रॉन्ग प्लेस। जी पहुंचे कहाँ है? बादशाह जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना एक बादशाह दूसरे बादशाह की खुशखबरी को कबूल करेगा, नेवर। कम से कम जी। मैं 50+ हूं, मैंने ऐसा जिंदगी में जी। नहीं देखा। इवन मैंने देखा है, मैं एग्जाम्पल भी नाम लेके कोट कर सकता हूं, कि वो एक अरसे से मुद्दत से बादशाह पर काबिज जी। है, पर वो अपने बेटों को, पोतों को, बल्कि पोतों के भी बच्चे हो गए, जी। आगे डिलीवरेंस नहीं दे रही है। आप समझ गए हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको चार्मिंग है ऐसी। जी जी, हाँ? जो इख्तियार का एक नशा होता है वो। Exactly. जी तो वो गलत जगह पहुंच गए थे। जी, जी। यही आज हमारा भी है। जी जी हम निकलते पर पहुंच कहीं और जाते हैं। जी जी और दूसरा बात हो रही थी बादशाह की। जी शायद वो बादशाह ने उस हकीकी बादशाह की खुशखबरी को मिस किया है, जी जी और यही आज दुनिया के लोगों का हाल है। वो जी। कहते तो हैं वी सेलिब्रेट द सीजन एंड द रीजन द सीजन जीसस, लेकिन व्हाट दे आर सेलिब्रेटिंग, जी दे ड्रंक, जी दे मेक डिफरेंट नॉइसेस, Yes. जो कि बाइबल से कहीं नहीं रिलेटेड वो। जी लेकिन चूंकि वो जिस तरह उस बादशाह ने कबूल नहीं किया था, शायद वो कहते तो हैं, इवन अगर हम कलाम मुकद्दस को देखें तो उस बादशाह ने भी कहा जब वो तुम्हें मिले चुपके से आकर मुझे भी बता रहा था कि मैं भी जाकर सीधा सजदा करूं। जी ये अंदर खबासत थी, जी बुगस था, जी जेलस था। और शायद आज दुनिया में यही है। जी, मनाते तो क्रिसमस यानी का मुंह से सीजन वो है। कह रहा था कि मैं भी सेलिब्रेट करूं। हाँ जी, वो कहता है कलाम मुकद्दस में जी, दर्ज जी, है, मैं भी बिल्कुल। जाकर सीधा करूंगा। जी, जी। और आज देखें आप दुनिया में बिजनेस सारा क्रिसमस के नाम से है। जी लेकिन जब आप उनसे पूछो, आप इस जिसका सीजन है, जिसका बिजनेस है, उसे मानते हैं? ओ नो 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 नो, हमारा उससे क्या ताल्लुक? जी। देन व्हाई डू यू बिजनेस विद हिम? जी व्हाई डू यू बिजनेस विद हिज नेम? जी जब आप उसे कबूल नहीं करते हैं जी तो अंदर बिजनेस में तो इवन मैं जानता हूँ खुशामद बहुत अजीम होती है, जी और करते हैं जहां पर बिजनेस मिलता जी है। जी तो बिजनेस तो आप लेते हैं मसीह के नाम से, जी लेकिन कबूल उसे नहीं करते। इवन आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं हाँ क्रिसमस, जिस तरह पादरी साहब कह रहे थे, बड़े बड़े होटलों में जी अगर आप उनसे पूछेंगे डू यू बिलीव जीसस, दे डिनाई, जी क्योंकि वो उस बादशाह को सेलिब्रेट करना चाहते हैं पर करते नहीं है। जी। व्यूअर्स, जिस तरह आपने सुना कि कुछ लोग लफ्जों से, जैसे खुदा के खादम पास्टर परवेज लाजरस बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग लफ्जों से कहते हैं कि हम सजदा करेंगे, लेकिन उनके दिल बहुत दूर होते हैं। इस क्रिसमस के मौका पर आपके दिल की क्या हालत है? पास्टर खुरम, व्हाट डू यू वांट टू से? डेफिनेटली साहब, क्रिसमस के मौका पर और बिलखसूस फर्स्ट क्रिसमस पर बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं जो हमें बाइबल मुकद्दस में दिखाई देते हैं। तो एक बड़ा ही बुनियादी और मरकजी किरदार है मदर मैरी का। तो मैं उनके ताल्लुक से कुछ बात कहना चाहता हूँ। खुदा की तरफ से तो निजात दहिंदे का आना उसके अज़ली इरादे और मंसूबे से था। मसीह का इस दुनिया में आना ना तो ऑल ऑफ सडन था और ना ही अचानक से था, लेकिन
جس کے ذریعہ سے وہ نجات دہندہ کو لانا چاہتا تھا, she was not prepared for that. Yes. وہ اس کے لیے نہ تو مینٹلی پریپیئر تھی نہ ہی فزیکلی پریپیئر تھی. مسیح کا پیغام جو فرشتہ کی بابت اس تک پہنچتا ہے وہ اس کے لیے سرپرائزنگ وزٹ ہے. Yes. She didn't about that. Yes. اس نے اس تعلق سے نہ کبھی سوچا نہ کبھی تصور کیا تھا کہ اتنا بڑا پیغام مجھ تک پہنچے گا اور میں ایک نجات دہندہ کو اس جہان میں, اس دنیا میں پریزنٹ کروں گی. لہٰذا جسے وہ تصور نہ کرتی تھی, جسے وہ سوچتی نہ تھی, جس نہ کبھی اس نے خیال باندھا تھا, سرپرائزنگلی ایک سرپرائز کی صورت میں اس پر خدا اپنے الہی منصوبے کو ڈیلیور کرتا ہے. اور یاد رکھیے جب اسے بڑا سرپرائز ملتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں Yes. اور میرے لیے اس کے کال کے موافق ہو. آمین. جب اس نے معلوم کر لیا کہ خدا نے تو مجھے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے تو اس سرپرائز کو, اس کلام کو وہ ریسیو کرتی ہے, اس کلام کو وہ کنسیو کر Praise لیتی ہے the Lord. اور کہتی ہے میرے لیے تیری مرضی کے موافق ہو. خدا کے لوگوں بالخصوص میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس آنے والے کرسمس پر God is going to surprise you. اس کرسمس پر خدا آپ کو ایک نیا سرپرائز دینے کو ہے. جو چیزیں آپ کی توقع میں نہیں, آپ کے خیال, آپ کے تصور, آپ کے ایکسپیکٹیشنز میں نہیں, وہ چیزیں خدا آپ کے لیے لانے والا ہے. So get ready to take your surprise because of God is going to visit you at your home. آمین. وہ آپ کی توقع سے کہیں زیادہ آپ کے لیے کرنے والا ہے. آپ پر فضل ہونے والا ہے. آپ کی زندگی میں کچھ خوبصورت ہونے والا ہے. آمین. آپ کی زندگی میں کچھ بہترین اور نیا ہونے والا ہے کیونکہ مسیح کا سرپرائزنگ وزٹ آپ کے حالات بدل دے گا. آمین. آمین. لہٰذا پاسٹر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. میں اپنے ویورز کے ساتھ تھا تو ڈیفینیٹلی مقدسہ مریم کے پاس فرشتے کا آنا وہ بالکل بھی اس بات کے لیے پریپیئر نہ تھی. یہی تو اس کا فضل ہے آمین. جس کے لیے ہم پریپیئر نہیں ہیں, جن چیزوں کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے, جن چیزوں کے ہم قابل نہیں ہیں, وہ سرپرائزلی ہمیں تحفے میں دے دیتا ہے. آمین. ویورز جس طرح آپ نے سنا کہ مقدسہ مریم کو خداوند نے بہت بڑا سرپرائز دیا. شی واز ناٹ ریڈی فار دیٹ بٹ اس نے خداوند کے اس مکاشفہ کو لینے کے بعد سر خم کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے میرے خدا, میرے خداوند تیرے کال کے موافق ہو. اور جب ہم خداوند کے تابع ہو جاتے ہیں تو جو میرے لیے خداوند کی ایک الگ سے مرضی ہے, ایک انڈیویجولی جو مرضی خدا میرے لیے رکھتا ہے, ہماری تابع داری سے خداوند اس کو اس پلان کو پورا کر سکتا ہے. پاسٹر ناصر جان پلیز آپ بتائیے آپ کس کردار کے تعلق سے بات کرنا چاہیں گے؟ میں پادری صاحب خرم بھائی بہت اچھی باتیں کر رہے تھے, دل کر رہا تھا ایسے جاری رکھا جائے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں ٹرن لینا ہے سب کوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات انہوں نے کہی کہ جس چیز کے ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے جی اور وہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا. میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بادشاہ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. جی بادشاہ کا بیٹا ہے تو وہ شہزادہ ہے, پھر اسے ایک وقت میں بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اسے پھر بادشاہ بنایا جاتا ہے, تو بڑی سیلیبریشن کی جاتی ہے. یسوع مسیح بائی برتھ بادشاہ ہے. جی جی آمین. وہ پیدا ہوا جیسے پاسٹر لازرس نے کہا, پاسٹر بینجمن نے کہا کہ وہ بائی برتھ بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کی سیلیبریشن کے لیے مجوسی بھی آئے. دنیا میں ہلچل مچ گئی, آسمان پر ستارے جناب نظر آنے لگے, ہلائے گئے, جنبش ہوئی اور ایک بڑی خوشی ایسی اوپر سے خوشی جو ہے وہ ناچتی ہوئی جھومتی ہوئی آتی ہے زمین پر, اور بڑی خوشی ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا. تو وہ جو ڈیزرو والی بات ہے میں یہاں جوڑنا چاہ رہا ہوں. مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں غالباً لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی بادشاہ بنا اور تم زمین پر بادشاہی کرتے ہو. اس نے بے شک وہ بائی برتھ بادشاہ تھا تو اس نے ہمیں لے کر بادشاہ بنا دیا. آج کوئی جو اسے قبول کر لیتا ہے, جو کوئی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اس پر ایمان لاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے, تو خداوند یسوع مسیح تحفے کے طور پر اسے بھی بادشاہی دیتا ہے. اور وہ بادشاہی کیا ہے؟ اختیار. اختیار ہواؤں کو ڈانٹنے کا, موسموں کو بدلنے کا, اور زندگیاں تبدیل کرنے کا, اور برکت کو بانٹنے کا, خوشیوں کا
اور وہ اختیار بدروحوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. آپ دیکھیں آج یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بعض ابھی نوجوان ہی وہ توبہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور کرتے کرتے وہ کبھی آگے کو بدروح سے بھی ڈانٹ دیتے ہیں, بیماریوں کو ڈانٹ رہے ہیں جی. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے, وہ مجھے نہیں یاد اچھی طرح کہ یہ کس شخص کی زندگی میں ہوا, لیکن مجھ تک جب پہنچا کچھ دوستوں نے بات بتائی کہ یہاں لانڈی کی طرف ایک لڑکی تھی, اس کے اندر کو بدرو آ گئی, تو والد صاحب کو بلایا, انہوں نے دعا کی اور یسو کے نام سے ڈانٹا کہ میں یسو بادشاہ کے نام سے تجھے حکم کرتا ہوں چھوڑ دے. وہ کافی لشکر تھا اس بچی کے اندر, بیٹی کے اندر, تو وہ بدرو کہنے لگی ہم کہاں جائیں, تو سامنے قبرستان تھا, انہوں نے کہا جی وہ سامنے قبرستان ہے وہاں چلی جائیں. والد صاحب نے کہا جاؤ جہاں مرضی جاؤ, اس کی جان چھوڑو, یہ بچی ہماری ٹھیک ہونی چاہیے, جاؤ نکلو یسو کے نام. وہ چلی گئی. چھوٹے بچے تھے اس کے گھر میں, وہ دائیں بائیں سے بھی آئے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کیسے نکالتے ہیں بدرو. تو وہ بچوں نے دیکھا کہ والد صاحب نے ڈانٹا ہے, نکل گئی ہیں, قبرستان چلی گئی. بچے شام ہوئی تو بچے قبرستان کے سامنے جا کے کہتے یسو کے نام میں نکل جاؤ, یسو کے نام میں نکل جاؤ. بدرو ہے, پھر دوبارہ لڑکی کے اندر آئی, اسے دوڑا پڑ گیا. تو وہ انہوں نے والد صاحب کو پھر بلایا. والد صاحب نے کہا یار کوئی مینوں اور بھی کام کر دو, میں بدرویں کرتی ہوں. انہوں نے کہا سارے دی ایک بڑی جان چھڑاؤ. جب انہوں نے پوچھا دعا کی بدرویں پھر حاضر ہوگی, بھی تمہیں نکالا ہے کیوں نہیں گئی, کہنے لگی پاری صاحب تو آٹے سے بچے نہیں جین دے ساتھ. تو یہ یسوع بادشاہ کا زندگی کے اندر جب ہوتا ہے یسوع بادشاہ, تو پھر یہ کمال ہوتے ہیں. یہ ہے بادشاہی کہ وہ ایسا بادشاہ بنا کہ اس نے ہمیں بھی بادشاہ بنا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی پیدائش کے وقت سے ہی بادشاہ ہے, اور جو بادشاہ وقت تھا وہ بھی گھبرا گیا, اور اس نے 2 سال تک کے بچے جو تھے ان کو قتل کروا دیا. آج بھی لوگ سچائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھائی صاحب ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس بادشاہ کے آنے سے جو ہسٹری ہے یہ رقم ہوئی ہے, اور زمانے شروع بھی اسی سے ہوتے ہیں اور زمانے ختم بھی اسی سے, قبل از مسیح اور بعد از مسیح. تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر ہلچل نظر آتی ہے اس کی پیدائش کے اس مہینے کے اندر, کہ پوری دنیا میں ایئر لائنیں متحرک ہو جاتی ہیں, ایئرپورٹس, شاپنگ مال اور گھر اور ملک اور بازار, ہر جگہ پر ایک بڑی خوشی کی نظر چمک نظر آتی ہے کہ یار خوشی ہے, کوئی ایک انجانی خوشی ہے, اور وہ یسوع بادشاہ کی خوشی ہے. وہ پیدا ہوا اس زمین پر, اس نے آ کر ہمیں ایک بڑی خوشی بخشی. آمین. پاسٹر فلپ بھٹی, آپ کچھ شیئر کریں ہمارے سے. کیونکہ فرشتہ کے ساتھ ساتھ مقدسہ مریم بھی اپنی تصدیق کر رہی ہے کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں. اور مقدس یوسف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کلام مقدس کے اندر کہ وہ راست باز تھا. فرشتے بھی اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ راست باز ہے, اور وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ تو اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا. میں ایک دن کلام مقدس جب اسٹڈی کر رہا تھا تو لکھا ہے کہ پرانے دور میں جب یہ یہودیوں کے اندر جب کچھ ثابت ہو جاتا تھا کہ کچھ اس کے ساتھ پرابلم ہے ایسی, تو وہ اس کو بدنام نہیں کرتے تھے, یا اس کو سنسار کر دیتے تھے, یا پھر چپکے سے طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیتے تھے, بدنام نہیں کرنا. تو مقدس یوسف چونکہ اسی طریقوں کو فالو کرتا تھا اس وقت, تو وہ بھی مقدسہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا, اس کو چپکے سے طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دینے کا ارادہ کر رہا تھا, مگر فرشتہ نے کہا ایسا نہیں کر. اور میں وہاں پر مقدسہ مریم کی بھی ایک بات کو دیکھ رہا تھا کہ جب فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. سایہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ جو بھی باتیں تجھے سننی ہوگی خدا تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گا. خدا تجھ پر اپنے فضل کی, اپنی قدرت کو چادر کر اوپر رکھ دے گا, کر دے گا, تاکہ اگر کوئی پتھر تجھے مارتا ہے تو وہ پتھر تجھے نہیں لگے گا. خدا تجھے ان پتھروں سے, ان تانوں سے, اسی طرح وہی میسج مقدس یوسف کے لیے بھی تھا کہ تیرے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں, انگلی نہیں اٹھائے گا. خدا تجھے ان ساری باتوں سے محفوظ رکھے گا. اور ساتھ ساتھ مقدسہ مریم کے ساتھ ساتھ یوسف کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا واقعہ تھا تاریخ کی, جیسے ہم بات کر کے ہسٹری چینج ہو کر رہ گئی. نو ڈاؤٹ یہ ہسٹوریکل کام ہوا ہے, تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی. آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا کہ اس کے بعد کبھی کسی نے 2 سال کے بچوں کو قتل کروایا ہو. دہشت گردی ہوتی ضرور ہے, بم ضرور پڑتے ہیں, بلاسٹ ہوتے ہیں, لوگ مرے ہیں, 100 ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے لوگ مرے ہیں, لیکن 2 سال کے بچے کہیں ہمیں ذکر نہیں ملتا. تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی بھی
उसी वक्त हुई। सो कुछ मनफी किरदार हैं जो क्रिसमस के मौका पर उस वक्त एक्टिव दिखाई देते हैं, जिसमें हेरोदिस बादशाह है, उसके कारकुनान थे जो बच्चों को कत्ल करवा रहे थे, और लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव पिक्चर भी हमें दिखाई देती है। वो मजूसियों की सूरत में है, वो उन गडरियों की सूरत में है, आसमान पर फरिश्तों की जो ग्रोह है उनकी सूरत में है, और इसी तरह तमाम अहले ईमान जो खुदावन के पैरोकार बने, जो उसके लिए ईमान लेकर आए, उनकी एक बड़ी जो पिक्चर है वो हमें फर्स्ट क्रिसमस से ही दिखाई देती है। जो खुदावन के मानने वाले हुए, उसकी तालीम से मुतासिर हुए, उनके दिल बदल गए। और मैं खुदा के हजूर इन तमाम खुदाम के लिए शुक्रगुजार हूं, और व्यूअर्स आप सब के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने बहुत ही जबरदस्त कलाम खुदा की बातें इन खुदाम के वसीला से सुनी है, और यकीनन आप बहुत सी बातों को आपने सीखा है, आप इंस्पायर्ड हुए हैं। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि जिस तरह हमें जब हम जायजा लेते हैं फर्स्ट क्रिसमस के ताल्लुक से, तो हमें जश्न जो है वो एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जो दिखाई देता है। मुख्तलिफ लोग खुदा उनकी पैदाइश के लिए हमें खुश दिखाई देते हैं, इसलिए जो खुशी है वो एक फितरी अमल है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए इस दुनिया में आया। हम उसकी पैदाइश के जश्न को सेलिब्रेट करते हैं। इस वक्त हम जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए दुआ करेंगे। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं क्रिसमस के ताल्लुक से, आप कुछ भी प्लान रखते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए परेशानी का सामना कर रहे हैं, आपके खानदान में किसी तौर पर भी कोई चैलेंज है, हेल्थ इशू है, सो मैं चाहूंगा खुदा के खादम पास्टर परवेज तबस्सुम दुआ में हमें लीड करेंगे। हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु में कादिर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु में दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला और मेहरबान खुदा है। तूने इंसान की निजात के लिए अपने लख्ते जिगर को इस ज़मीन पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद यीशु के वसीला से अपनी कुर्बत में लिया है, निजात का वो पैगाम जो हमें दिया, हमने से कबूल किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तो मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे खादिम के लिए, पास्टर आशिर मनशा के लिए, इनके सारी टीम के लिए, इनके स्टूडियो के लिए, इनके जज्बे के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और ए खुदा तेरे खुदाम के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, जिनके वसीले से तूने अपने लोगों के लिए बातें की हैं, जिनके वसीले से खुदा तूने अपने लोगों को समझाने और उन्हें अपनी राह पर लाने की कोशिश की है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। या खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए अपने नाम और कलाम के वसीला से अपने लोगों को लेबर कर दे। और खुदा उन बीमारों को जो यहाँ मौजूद हैं, जो खुदा उनके तेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा उनके लिए मुकम्मल शिफा चाहते हैं। खुदा लोग जो बुझ गए हैं यीशु के नाम के वसीला से वो फिर से मुतहरिक हो जाएं खुदा। ओ यस लॉर्ड, यीशु के नाम में, यीशु मेरे लोग खुदा शादमानी हासिल करके खुदा इस क्रिसमस के मौका पर लोगों को खुदा ये बता सके कि हकीकी खुशी तेरे पास है, तूने अता की है। या खुदा कोई गरीब, कोई लाचार, कोई बीमार ना रहे, बल्कि खुदावंद सब के सब तुझसे अपनी जरूरियात को हासिल करके दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करें। मैं तेरा खादिम होते हुए शाइन स्टार टीवी के लिए और इनकी सारी टीम के लिए, तेरे खादिम के लिए जिसके वसीले से खुदा इस प्रोग्राम को मुरतब किया गया है, बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम में खुदा हम सब की बड़ी मदद करना, अपने साथ वफादार बना, और इसके बाद जितने भी प्रोग्राम होने वाले हैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लोग जहां जहां भी हैं, दुनिया के किसी खत्ते में भी हैं, खुदा हम तेरी पनाह में रहें। और खुदा तेरे बेटे यीशु की इस खुशखबरी को जान सकें, उसकी इस ईद को मना सकें जो खुदा यीशु हम सब के लिए है। हम जानते हैं कि तेरा दुनिया में पैदा होना हर शख्स के लिए खुशी और शादमानी का सबब है। हमारी मदद करना, अपने साथ वफादार बना, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन आमीन। सो व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आप शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जिस तरह हमने क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत ख़ास गुफ्तगू आप सबके लिए की है, यकीनन आपने
बरकत पाई है। मैं एक बार फिर से तमाम खुदाम के लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिए। खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते रहें, अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल देते रहिए और आपके दाएं बाएं बसने वाले जितने लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। You are watching Shine Star TV. Be the light.